Tignan nyo guys, kakajoin lang natin ito. Bye. In. Gawa to guys, gawa ko lang tong agad ko. Apat na lang. Tignan nyo natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo nga sila eh. Bakit tatlo? Plastic lang tayo mga kaidong. Tuga. Tara, laro na. It's time to play. What? Cuman ini yang ability. Iya, lupa nih. Laro tayo, Eva. Pakisabi ng comment. Ano laruin natin sa part 2? Ay, part 2. Wala lang. Comment kayo anong laruin natin sa sunod. Bye-bye. See you tomorrow. See you